When you declare what will happen, I will tell you. say now. Ebe kouchi. And rather, I'll tell now. Mental kaya pa jo na bakyo jiwa. I'll encourage you now, and then Apan mobile jago silent karantu you diye. can put your phones in silent mode. Joshua sorry, Jericho bond achi. So Jericho is closed. Dui pada kon lakhai. Verse 2, what it says. तहु सदा प्रभु जियोसेहु कहिले Oh, ha. देखो आम्भे तुम हस्तरे जिरिहो नगर ओ तहिर राजा They look. Kon dekh lakhai. ओ महाविक्रमशाली लोकमानकु समर्पण कलु Kalu, past tense. Is it past Kalu. tense? ध्यान पड़तु सेठी लेखा है एक पदरे जिरियो शटडाउन अछि दुई पदरे प्रभु कहउछंती कि मु तते देई देली. So verse 1 it says that Jericho is shut down, but the second verse it says that I have given you It is Jericho. a great proclamation. ଏହା ଗୋଟେ जहाँ तुम्हें पाई ना हो तहाँ पाई छो बोली विश्वास करी घोषणा करिवा. what you have not received, you will declare as if you have received it. मात्रा 24 में लिखा जाए तुम्हें जहाँ प्रार्थना करछो तहाँ पाई छो बोली विश्वास करो तो ये से तुमको मिलिबो. Mark 11:24 says that whatever you have prayed, believe that you have received that. आज आपण परिवार पे प्रार्थना करूछंती आपण सिचुएशन पे प्रार्थना करूछंती. Don't beg God but अधिकार with the Father. I have that right from you. Today you pray for your family, you pray for your situation. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭିକ ମାଗୁଛୁ ନାହିଁ. Just proclaim it. Declare it by your authority. रेखा अछि प्रभु. Say that Lord, it is written. जीसु जेतले भूत छड़ौथिले जीसु जेतले भूत When छड़ौथिले Jesus would cast out demons, तांकर एक्सपीरियंस द्वारा 40 डेज रे फास्टिंग एक्सपीरियंस द्वारा बाइबल नॉलेज द्वारा भूत छड़ेले नाही. and he did not do that with his own experience. Or It with is his own written कहले से खाली. He just said it is Amen. written. Not your knowledge, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ not ନୁହେଁ, your mighty, ଆପଣଙ୍କର but ସାମର୍ଥ୍ୟ by ନୁହେଁ, the Spirit of the Lord. ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସେ ଦ୍ୱାରା. କହୁଛନ୍ତି ଚିରିହ ଦେଲୁ ତୁମକୁ. He's saying that I have given you Jericho. Amen. Amen. जोशुआ प्रभु ଆମେ द्वार सामने ठिया अछि द्वार बंद अछि तुमे कहछ द्वार मांगु जरियो देई देला हमकु. Joshua is saying, Lord, we are in front of Jericho, but it's closed up, and you're saying that you have given us Jericho. जोशुआ Joshua, turn your eyes. तुम आँखी की चेंज करो. नजरिया की चेंज करो. change your perspective. जो जिस जोशुआ जेतबे देखुचंती नगर बड़ बड़ अछि. When Joshua is saying that the entire city is so huge, जिरो प्राचीर के बड़ बड़ थिला. the walls are so Your huge. problems are very high in front of you. ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ Your ବହୁତ diseases ବଡ଼ are ଥାଏ. very high in front of you. ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ Your ବହୁତ ବଡ଼ situations are ହେଇଥାଏ. very high in front of you. ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବଡ଼ And ହେଇଥାଇପାରେ. you are looking like less than from your problem. ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଠାରୁ ସାନ ଦେଖାଯାଇ ପାରନ୍ତି. जोशुआ कहउचंती प्रभु बड़ दीवार जको अछि. Joshua is saying, Lord, the walls are नजरिया huge. के चेंज करो. Joshua, Lord is saying, change your मतलब perspective. कोन What I mean to say, तू भूमि रे ठिया उठी के देखबे छ. you are seeing it while standing on the ground. मु स्वर्ग रो देखु छी. I am seeing from the heaven. हालेलुया. 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 Hallelujah. एटा जिरिको प्राचीर. This is the wall of Jericho. जोशुआ एमके देखु छी. Joshua is seeing like this. नगर बड़ देखा जाउची So ना. he can see the walls. प्रभु very एमके high. देखुचंती. But the Lord is looking like अरे this. दीवार बहुत छोट अछि. Lord, परमेश्वर नजरिया देखंतु. look in the eyes of the Lord. आपनकर डिजीज को आपनकर प्रॉब्लम्स को परमेश्वर नजरिया देखंतु. To your diseases, to your problems, look from the side of the अरे Lord. प्रभु को नजरिया देखिबे कहबे यस मोर पाखरे जहां भी थाओ जेते प्रकार समस्या थाओ परमेश्वर नजरिया प्रभु कहले मु देली तुमको बोली. If you see from the perspective of the Lord, you will say that yes, the Lord has told me that He is प्रभु giving कह me. रहा है जोशुआ जब तू देख रहा है दीवार को तो अपने घर से नीचे से ऊपर देख रहा है तू. The Lord is saying, Joshua, when you are seeing the wall, you are saying from down to लेकिन up. आई द गॉड मु जितना मु देखु छी मु ऊपर से नीचे देखु छी. But I am the Lord, and when I see from the top to bottom. तो प्रॉब्लम्स को सौरभ मु आजी ऊपर तळ को देखु छी तो. Your problems, brother Saul, I see from top to the bottom. हालेलुया. Hallelujah. नजरिया चेंज करवार छी. We have to change our perspective. प्रभु को लोक माने Dear people of God, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ बेटिंग. ଏହା ଭିକ ମାଗିବାର ସମୟ ନୁହେଁ. जहाँ छोड़े ही नहीं छी Whatever we have, you have to get it back. You have to get it back. हालेलुया. Hallelujah. अगर आपको घर को उठी कुकुरा पसुची When the dog is entering your house, ओ जा अच्छा जहाँ पर ये बाड़ी उठे धरिबे करे
ଆପଣ ନଜରିଆ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। We have to change our perspective. Amen. Amen. Some big clap for the Lord. How many? Let's ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା। ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା। go to the word. ଆଜିର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ କଣ ଅଛି କି କହିବେ? What is today's promise words? नो ମୋବାଇଲ ନ ଦେଖିକି ପ୍ରକାଶିତ ଓକେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3:8 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦେଖ ତୁମ ନିକଟରେ ଆମେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଅଛୁ। See, I am open a door before you. ଆମେନ୍। Amen. ଜଲ୍ଦି ଚେଞ୍ଜ କର। ୟୁ ଆର୍ ବି ଭେରି ଫର୍ଷ୍ଟ ଝିଅ ଶୀଘ୍ର ହବାର ଅଛି ତମକୁ। ଓକେ ହଁ କଣ ଲେଖା ହେଲା? ପ୍ରକାଶିତ 3:7-8 ପଢିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ 3:7-8 ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି। The Lord is opening a door for you. ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। I don't know what all problems you carry with କେତେ ଜଣଙ୍କୁ yourself. ସେୟାର କଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଭିତରେ? How many people you have shared your problems କେତେ with? ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଲେଣି ଆପଣଙ୍କ How ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ? many people you have shared your prayer You requests have with? done your part. ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। Now wait for the Lord. ଏବେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା He କରନ୍ତୁ। will open a door for you. ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇବେ। ବାଇବେଲ କହେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲନ୍ତି And Bible says when he opens, no one can shut the କେହି door. ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। No one can shut it. Even ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ନେତାମାନେ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। Not even your wife, not even your husband, or even the ministers can shut the door. ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ ଯେ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗଞ୍ଜି ଅଛି, ଯେ ଫିଟାଇଲେ କେହି ବନ୍ଦ କରି ନ ପାରେ ଆଉ ଯେ ବନ୍ଦ କଲେ କେହି ଫିଟାଇ ନ ପାରେ, ସେ ଏହା କହିବେ। ଆମେନ୍। କୌଣସି ମିନିଷ୍ଟର କହୁନାହାନ୍ତି It's not a minister ଆମେ speaking. ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେବୁ ଆଉ ଠକିଦେଲେ ଆମକୁ। He will, I'll give you Indra ମୁଁ Niwas. ରାସନ କାର୍ଡ ଦେବି ଆଉ ଠକିଦେଲେ ସେମାନେ। I'll give you this much money and they have ସେମାନେ बोलने वाले नेता हैं, They are the ministers, those who मेरा खुदा करने वाला नेता है। God the one who does it. ସେ ଏହା କହନ୍ତି What he says, ଆମେ ତୁମର କାମ ଜାଣୁ। I know your works. ଦେଖ ଆମେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଅଛୁ, Behold, I have set before thee an open door, କେହି ତାହା ବନ୍ଦ କରିପାରେ ନାହିଁ। and no man can shut it. ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଦିଟା ବର୍ଷକୁ ମିଶିକି ପଢିବା, ବାଇବେଲ ବାହାର କରିବା ସମସ୍ତେ Can we open a Bible and read ସମସ୍ତେ these ମିଶିକି verses ପଢିବା, together? ଘୋଷଣା କରି ପଢନ୍ତୁ। You can ଆପଣଙ୍କ read ପ୍ରୋବ୍ଲେମ and ଉପରେ declare. ସମସ୍ତେ આપણે ଘୋଷଣା କରି ପଢନ୍ତୁ। You declare these verses upon the 3:7-8 prophet. ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାଇବେଲ ବାହାର କଲେ Revelation chapter 3. ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ, ଯଦି ଯାହା ପାଖରେ ବାଇବେଲ ନାହିଁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। बट ମୁଁ ଏନକରେଜ କରିବି ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। when you go for market ଆପଣ କଣ କି ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ୱାଲେଟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଇବେଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏନକରେଜ କରୁଛି। ବଟ ଯାହା ପାଖରେ ବାଇବେଲ ନାହିଁ ଆପଣ ବାଇବେଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ ରେଡି 1 ମିଶିକି ପଢିବା 2 3 ପଢନ୍ତୁ। To the church in Philadelphia, write, He is faithful, who is holy, who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have little strength, I have kept my word, and have not denied me. ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Come, let us pray. ପିତା ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, Heavenly Father, we ଆମେ thank ତୁମ you. ଗୌରବ କରୁଛୁ। We glorify you. এই বাক্য কୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖି ନାହିଁ, This word is not been written by ତୁମେ anyone. ଲେଖିଛ ବାପା। You have written it. ଆମେ ତୁମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା We କରୁ। completely trust you. ଯାହା କହ ତାହା କରିକି ଦେଖାଅ। What you say, you ଆଜି ମୋର do. ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଭୁ, When all our brothers and sisters listen to ଯେତେବେଳେ your ଅନଲାଇନରେ word, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, all the online brothers Lord and bless sisters, them, Lord Master. Prabhu आशीर्वाद ତୋର करो. ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କର Lord ବାପା। bless them through your ଆତ୍ମାଙ୍କ word. ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କର Lord bless them through your spirit. ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ Lord କର। give them your grace and bless them. ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡୁ Lord ସବୁ, let the shackles break. ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଆସୁ। Let the problems be solved. Lord have mercy. Lord have mercy. ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ In Jesus' name. ସମସ୍ତେ କହିବା Let's all say amen. 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 କାଲି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଥିଲେ amen ର ଅର୍ଥ କଣ? What is the ଯାହା meaning of କହିଲା, amen? amen ର ଅର୍ଥ କଣ? ଏହା ହିଁ ଏହା ହିଁ Say ଗୋଟେ shall be done. ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ Especially the husbands in our households. ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାହା ହେବ Whatever I say will happen. ନା, Right? ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହିବେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାହା ହେବ। And at times the wives say, no, whatever I say will happen.
କାଲି ମୋର ଝିଅ ମତେ ଡରେଇ ଦେଲା So yesterday my daughter, she scared me off. ମତେ କଣ କହିଲା You know what she said me? ତା ମାମାର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା ତ Her ମତେ mother, କହିଲା ଡାଡି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଛଡେଇ ଦିଅ ଚୁଟି ଟିକେ ଛଡେଇ ଦିଅ ବୋଲି and she told me that ସେ ସବୁ ସାଟର୍ଡେ father, ଚୁଟି ମୁଣ୍ଡ ଛଡାଏ she ତ ମତେ entangled her କହିଲା ମୁଁ hair. କହିଲି ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରିଥିଲି ଅଧା ଗାଧେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କରିବିନି ତୁ ନିଜେ କରିବି And I was half bathing, and I told her that ତ no, I ସେ will କହିଲା not do ନାଇଁ it. ତୁମେ କରିବ She said that no, you will do ମୁଁ it. ଗାଧେଇ ସାରିଲିଣି And I said that no, I've already taken bath. ସଣ୍ଡେ ଦିନ ସକାଳେ କରିଦେବି ତତେ So I will do it in the Sunday morning. ସେ ମତେ କହୁଛି She's saying me, ନାଇଁ ତମେ କରିବ no, you will do ତମେ it. କରିବ You will do it. ଗୋଟେ ଅର୍ଥଲି ଫାଦର କରିପାରୁଛି So if an earthly father can do, ଗୋଟେ ଅର୍ଥଲି ଫାଦର ତା ଝିଅ ପାଇଁ ପୁଅ ପାଇଁ କରିପାରୁଛି so if an earthly father can do it for ତେବେ this, ଆମେନ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ so when we say amen, ହାଲେଲୁୟା ଆମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା କେତେ ନ କରିବେ our heavenly father, how much more he will do it. ଦାବି କରନ୍ତୁ So you can claim it. ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି The Lord has given us this authority. ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଆମେ ବେଟିଂ କରିବା ନା ଦାବି କର ଲର୍ଡ ଇଟ ଇଜ ରିଟନ୍ ଇନ ୟୁର ୱାର୍ଡ ଆମେ ଆଇ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ ଇଟ ମାଷ୍ଟର And this generation, we will not beg, but we will claim it. कि प्रभु ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି. ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି So the book of Revelation has been ହାଲେଲୁୟା written by ଆମେନ୍ John. ଆମେନ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେନ୍ How many are with us? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଯୋହନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି The book of Revelation is written by John. ଆଉ ରାଜା ଡୋମିସିୟନ The king Domitian, ସେ ରୋମ ରାଜା ଏମ୍ପରର ଥିଲେ and when he was the emperor of ଆଉ Rome, ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ କି ଜୋନକୁ ପାଦମସ୍ ପଠେଇ ଦେଲେ ସେ and at that time he sent John to Patmos Island. because he was preaching gospel କାରଣ ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର ଯୋହନ କରୁଥିଲେ. ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ John was preaching the gospel, ଯୋହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ and John was telling about the ପ୍ରଭୁଙ୍କ Lord. ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ He was sharing about the love of the ପ୍ରେମ Lord. ବିଷୟରେ ଚିତାଉ ଲେଖିଲେ ଚିତାଉ ଚିଠି ପତ୍ର He was writing letters of love, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯେ କଣ କି ସେ ବାକ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏହା ଲେଖିଲେ ସେ and he wrote that the Lord is word. ଯେତେବେଳେ ଡୋମିସିୟନ ଏଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି So when the king Domitian is listening to this, ଯୋହନଙ୍କୁ ପାଦମସ୍କୁ ନେଇକି ରଖିଦେଲେ he took John and placed him in Patmos Island. ଆଉ ପାଦମସ୍ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଏ ଏରିଆ ସୁଖା ଏରିଆ And Patmos was a dry land. ଆଉ କଣ କି କେବଳ ସେଠି ଡଷ୍ଟ କେବଳ ଡ୍ରାଏ କେବଳ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ସେଠି ନାହାନ୍ତି And there was no people present in that land, only it was dry and dust. wild creatures ଯୋଉଟା ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଶାଗୁଣା ମାନେ ନିହାତି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲା ଲୋକ ସେଠି ଆସୁନଥିଲେ ସେଠି ମରି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଖାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶବମାନେ So there were wild animals, there were vultures in that area because people were sent there, and when they would be there, vultures and birds would come and eat their flesh. ତ ପାଦମସ୍କୁ ଯୋହନକୁ ପଠାଲା So John was sent to Patmos, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ମରିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି and at that time he was waiting to die. ୱାଇ ରିଜନ କଣ What was the reason? ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି I told you before that. ଯାକୋବକୁ ମୁଣ୍ଡ କଟା କଲା James was slain. ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଏବେ କହିଲେ ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରସିକ୍ୟୁସନ ରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ I've already told you, I'll repeat it once again. The day you step out for the Lord, persecution is ଯୋଉ ଦିନ guaranteed for you. ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଡାଇରୀରେ ଲେଖାଗଲା ପରସିକ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଗଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ The day your name was written in Amen. God's diary, also Amen. persecution will ଦୁଃଖ be. ଲାଗୁଛି Are you No. hungry? No. ଦୁଃଖ ଲାଗିବାର କଥା ନୁହେଁ We should not be sad. ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ବାଇବେଲ ଏମିତି ଅନେକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ବାଇବେଲ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି There are many characters in and outside the Bible. ଗୁଗଲ ବାହାରେ ପଢ ଜନ୍ ଲେସ୍ଲି ବିଷୟରେ ପଢନ୍ତୁ And sometime you can search about John ଜନ୍ Wesley. ହାଇଡର ବିଷୟରେ ପଢନ୍ତୁ Also about John Hyder. ଏଇ ଲୋକମାନେ ପରସିକ୍ୟୁସନକୁ ଦେଖିଲେ These people have faced persecution. Amen. ଯୋଉ ଦିନ ଯୋହନ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ କଣ କି ରୋମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଗଲା ପାଦମସରେ ରଖାଗଲା And the day John started to preach the gospel, he was casted out and sent to Patmos Island. ଡୋମିସିୟନ ପଠେଇଲା ତାକୁ And King Domitian sent him. I believe that ମାତ୍ର ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଡୋମିସିୟନର କିଛି ଯାବସ ନଥିଲା ଡୋମିସିୟନର ଭିତରେ ଯେ କାମ କରୁଥିଲା Amen. ଡୋମିସିୟନର ଭିତରେ ଯେ କାମ କରୁଥିଲା ସେ ଡୋମିସିୟନର ଦ୍ୱାରା ଯୋହନକୁ ସେଠିକି ପଠେଇଲା So I believe that Domitian had no business with what John was doing, but the one who worked in Domitian, he had some business ଆଜି and he sent him. ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ Patmos. ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଜଗତପତି କାମ କରୁଛି ସୁସମାଚାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ And the prince of this world is working among many people to stop the spreading of gospel, ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ to stop the work of the Lord. ଆଉ ଏଇଟା ଏବେ ହେଉନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ And this is not from now, dear people. ଆପଣ କି ଆଉ ଏଦନ ବଗିଚାରୁ ଆରମ୍ଭ And ହୋଇଥାଏ this has started from Eden. Hallelujah. Hallelujah. ଆଦମ ଠାରୁ ଏଦନ ବଗିଚାରୁ ଆରମ୍ଭ This has ହୋଇଥାଏ started from Eden Garden. କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା ଆମେ
But the good news is ବିରୋଧକାରୀ ମାନେ ମରିଗଲେ ସୁସମାଚାରରେ ବଞ୍ଚିଛି that the sinners are dead, but the gospel is still alive. ବିରୋଧକାରୀ ମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ The adversaries are still creating problems for us, but the gospel will keep spreading. ଜୋହନ ମରିବାର ଅପେକ୍ଷା John is waiting to die. ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଅଟକିଛି ଜୋହନ ଗାରେଲିଆ ବେଶୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ଏବେ ଏମିତି ଜାଗା ପଠେଇଛି କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଜାଗା ରଖିଛି ଏବେ So even Satan is saying, oh, he was preaching so much. I will send him to such a place. There is no single people there he cannot preach anymore. Domitian ରାଜା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ଓ ଯା ହଉ ମୋ କାମ କରିଦେଲି ତାର ସୁସମାଚାର ଅଟକେଇ ଦେଲି ବୋଲିକିରି Even King Domitian is thinking that, oh, so good. I've done my work and I've stopped his work. ସେଇ ଯୋଉ vultures ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟା ମଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ବୋଲିକିରି And the vultures are waiting that when this man will die, we will eat his flesh. କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ But my dear people, I want to encourage you. ସେଠି ଜୋହନ ମଲେ ନାହିଁ There, John did not die. ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଠି His ministry started over there. Amen. ଆତ୍ମଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା His ministry started in Patmos. ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି He thought that he will ଆପଣଙ୍କ die. ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ Within your problems, the Lord doesn't want you to die. ଲେଖାଯାଏ It's written in 1 କି Corinthians. ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସହିପାରିବା ସେତିକି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ The Lord gives us till we can bear. ସେଇ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଉଦ୍ଧାର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରନ୍ତି And within that, the Lord never forgets and He gives us ତ us a way to escape. ରାଜା ଶୈତାନ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ମରିଯିବ ଜଣ ଭାବୁଛି ୟେସ୍ ଗଲା ସରିଗଲା ସବୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ବିଗିନିଂ So John, the king, the vultures, everyone is thinking that it is over and I'm going to die. କହିପାରିବେ ୟେସ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ବିଗିନିଂ ଲର୍ଡ Yes, it's the beginning, Lord. ଏଟା ମୋ ପାଇଁ ବିଗିନିଂ ପ୍ରଭୁ This is the beginning for me, Lord. ଆଜି ହୁଏତ ପାତ୍ମସ୍ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଅଛି Today I may be in a place like ଆଜି Patmos. ଡ୍ରାଏ ପ୍ଲେସରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛି Today I may be in a dry place. ଆଜି ଲୋନ୍ ଭିତରେ ଅଛି Today I may be in ଅଭାବ ଭିତରେ ଅଛି I may be in ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ସରିବି ନାହିଁ ମାଇ ବିଗିନିଂ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିୟର I know I will not die. My ministry will begin from here. Amen. Amen. ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ The ଅଛନ୍ତି Lord is going to begin the ministry those who are going through such ଆଉ situations. ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ କାଲଭାରୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. if you have a call from God ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଡାକିଛନ୍ତି ନା ଧରିକି ତତେ ଡାକିଲି ବୋଲିକିରି if the Lord has called you by name, ସେ କାଳର ରୋମର ରାଜା ହଉ no matter which age of ଏ କାଳର ଯେ ବି ରାଜା ହଉ or this age of which ଆପଣଙ୍କ କଲକୁ କେହି ଅଟକେଇ no ପାରିବେ one ନାହିଁ can stop your call. କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବେ No ନାହିଁ one can touch. ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା If it has started, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ it will be started Wait through for the the Lord. ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ. ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ Wait for ସେ the Lord. ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ Wait for the timing of the Lord. Amen. ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଜୋହନ ମରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି So when John is waiting to die, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଠି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ୱାର୍କିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ହବ ଯେତେବେଳେ ଜୋହନ ମରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି so when John is waiting to die, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି he's waiting. ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ And written in Revelation chapter 1. ମତେ ମନେ ପଡୁଛି ମୋସାଙ୍କ ପାଇଁ I remember about Moses. ଯେତେବେଳେ ମୋସା was a great leader ଆଉ ମୋସେ ଏକ ମହାନ ନେତା ଥିଲେ। Moses was a great leader ମୋସେ ଏକ ମହାନ he ନେତା ଥିଲେ। had a great responsibility also ଏକ ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ପୂର୍ବରେ ଥିଲା। 25 more than 25 lakhs लोगों को इजिप्ट रू मिस्र रू पाप रू प्रभु को आड़को केनान आड़को लेवा पाई ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ He had a responsibility to lead more than 25 lakhs of people to take them out of Egypt from sin ଆଉ and এই towards the Lord. ड्यूरेशन ଭିତରେ And during this time, ମୋसेस ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟିମେସି ହେଇ ଯାଇଛି and Moses is intimate with ଆଜି the Lord. ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟିମେସି Today many brothers and ମୋ sisters ପ୍ରିୟ ମାନେ want to ପ୍ରଭୁ be ଆପଣଙ୍କୁ ସେ intimate with the ଇଣ୍ଟିମେସି Lord. କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି My ଇଣ୍ଟିମେସି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି The Lord wants to be ତାଙ୍କର intimate with ତାଙ୍କର you. ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାଙ୍କର ଭିତରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏତିକି ଭିତରେ ବି ପୁଅ ଏତିକି ଭିତରେ ବି ଝିଅ ମୁଁ ତୋର ସହିତ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି He has problems, he has his responsibility, but still within all these things, my dear brother and sister, I will come and be intimate ବାକ୍ୟ with କଣ you. କହିଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁମର କାମ ଆଉ ତୁମର ଶକ୍ତି ବହୁତ କମ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି
And what did the word say? That I know that your work is little. I know your strength is little. फिलाडेल्फिया मंडली को प्रभु कहले मु जानि तुम शक्ति बहुत कम The Lord said to Philadelphia church that I किंतु know तुम your वाक्य strength पालन is करछे little, बोली but you have kept my आज word. प्रॉब्लम भीतर जाउतनी मोस्ट इंटिमेट हे जे जदी एती बड़ा रिस्पांसिबिलिटी रे इंटिमेट हे जे प्रभु आई वांट टू सी यू Amidst of all these responsibilities, Moses is now intimate with the Lord and saying, Prabhu, मैं आपने को देखी पापा I want to see you Lord God to Lord, Prabhu, मैं आपने को देखी पापा चाहता I want to see you Lord Prabhu, मैं आपने को देखी पापा चाहता प्रभु कहले मना कर दे मते देखि पारो नहीं Lord said that you cannot he see. got it hallelujah he got it प्रभु कहले नहीं देखि पारिबो नहीं मनुष्य देखले बंची पारिबो नहीं He said, no, you cannot see me. If man sees me, he will die. Amen. प्रभु कहले देखो मु ए पहाड़ दे की जीवी आ पहाड़ दे गला बेले हाथ रे एंटी रखिबी आ होल तू मोर बैक साइड दे जीव बोली He said that I will pass through the mountain, and when I do, I will keep my hand, and through the hole you will see my back. 25 लाख लोगों को लीड को थोड़ा लोगों पछो पटा देखिला And the man who led 25 lakhs of people saw the back of आपस God. हे देखो निहारा ग्लास शुभे जिसु तो प्रेम विषय प्रचार करे वाला को साक्षात जिसु को देखिला जब आत्मविश्वास He saw the living God. पुरातन नियम रे मोजेस ईश्वर को जिसु करो कहले मते जिसु तुम्हें सामना देखि पाइबो नै मरि जीवो सेति में बैक साइड देखिला कहला कि प्रभु if I found grace before you show me your glory Lord And Puratana Niyama, the man of the Old Testament, he said, the Lord, if I find grace before you, then please show me your face. But he showed the back. Old Testament Ataha Puratana Niyama thila. we are not the Old Testament Amane Puratana Niyama ro loko. we are the New Testament people Amane Puratana Niyama and Jesus has to do जिसु को करियर पड़े कोन आउ पछो देखिबो नै मो प्रेम माने मते साक्षात देखिबो Amen. Hallelujah. Amen. Amen. जोर से बोले तो आशीष आपका है मूसा Moses. एक्सोडस से जन्म है He was born in Exodus. रुपेश भाई एक्सोडस से जन्म है He was born in Exodus. अब 5टा बुक्स लिखे And he wrote 5 books. सृष्टि क्रिएशन The creation. सृष्टि के स्टार्ट हला मनुष्य पाप हला एका सब लिखे He wrote how the creation was started, how the man formed. I pray that people will receive your word, Master. तुम्हें वाक्य ग्रहण करो प्रभु बाबा तुम्हें दान करो बाबा तुम्ही को चक्षु खोलो Open their spiritual eyes, Lord. मूसा जिसु कर पछपटो देखिले 5टा पुस्तक लिखिले Moses saw the back of Jesus and wrote 5 books. मूसा जिसु कर बैक साइड देखिले आओ 5टा पुस्तक लिखिले तोरा तोरा Moses saw the back of Jesus and wrote 5 books, the Torah. जोहन साक्षात देखिले But John saw the front side of the Lord John and he wrote the ending. जोने बैक साइड दुखी आरंभ लिखुची फ्रंट लिखला शेष लिखुची The man is writing the beginning, but the one who looked at his front is writing the end. We are the last generation. And we are among this third generation of प्रकाशन देवा पही लिखाई चीटा we have to give us the revelation. All these things are written. Revelation book is not for the world. ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, It is especially for the people of ଏହା God. ଖାସ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ. ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବୁଝି ପାରନ୍ତି And therefore outside people don't understand it. Amen. Amen. ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ତ Amen. ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, That revelation is for you. ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ. Hallelujah. ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି The person, ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଖି the one who started to write history by looking at the back of Jesus, ଯୋନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ହେ ଦେ ତୁମର ମା ହେ ଦେ ତୁମର ପୁଅ ବୋଲି କଥା ହେଲେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାତ୍ମୋସରେ ପାଖାପାଖି ବୃଦ୍ଧ ଏଜରେ ସେ ଅଛନ୍ତି 96 AD ରେ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଗଲେ ସରିଗଲା ଯୀଶୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯୋନ ପ୍ରଥମ ଜଣ 1:1 ଲେଖାଯାଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିଛୁ ଯାହାକୁ ଛୋଟରେ ଟଚ୍ କରିଛୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛୁ ତାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ପାତ୍ମୋସରେ ସୁସମାଚାର 4ଟା ଯୀଶୁକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟା ମୋଡ଼ା ହେଇଥିବା କୃଷ ଲାଗିଥିବା ଯୀଶୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି
ଯିଏ ଭୂତ ଛୁଡୁଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, 5ଟା ରୁଟି 2ଟା ମାଛ କରିଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ 5,000 ଲୋକ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ମଙ୍ଗଳ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯିଏ ସମୟ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କଲେ। हालेलुया, हालेलुया। क्यों तू डरता है? ये सुसमाचार है यीशु ने। This is not तेरे about लिए वो लड़ता He है। is fighting for you. हालेलुया। क्या क्रूसर ना हम He is no more on the cross. कितने जन विश्वास करते हैं क्रूसर अछंती How many of you believe that Jesus is on the cross? नाहांती। He is not there. ତାଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା। His work is over on the cross. ଜଗତର ପାଇଁ ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି ବା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇଥିଲେ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ହେଇଥିଲେ, ସରିଗଲା ସେଠି। The sacrifice, official duty that he took for the world is over. ଏବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ବାପାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବେ। And now he's seated in the right side of the Father. ଆଉ ଯୋହନ ଏ ପ୍ରକାଶିତ କେହି କଥା ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ କି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ କଣ କି ସଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଦ, ଯାହାଙ୍କ ଚୁଟି, ଯାହାଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ, ଯାହାଙ୍କର ପଟୁକା ସବୁ କିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜାଗରମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଏମିତି সেই সময় ସେ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। He is writing these letters. କହିଲା ସେଠି ତାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। I told you. ଆଉ ବାଇବେଲ ସ୍କଲାର ମାନେ କହନ୍ତି And the Bible ଆଉ scholars ପାଖାପାଖି say- 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ। And he lived at least 4 to 5 years. ଆଉ ଏଫେସିୟନ୍ସ ରେ ଆସିକି ମଲେ। And he died by returning to Ephesus. ଆତ୍ମା ସମୟ ନାହାନ୍ତି। He did not die. ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସି ନାହିଁ। Your problems have not come to kill ଆପଣଙ୍କ you. ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସି Your ନାହିଁ। sickness has not come to kill ୟେସ୍, you. ସେଟା ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଗକୁ ଆପଣ କେମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ମତେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଶିଖେଇଥିଲେ। You know how you have to Though treat your he was sickness. ସେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ଶିଖେଇଥିଲେ। A doctor taught me, though he doesn't know the Lord. ସେ ତାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ କହିଥିଲେ ରୋଗ ଇଜ ଏ ଗେଷ୍ଟ। And he told him from his perspective that the sickness is a guest. ଏଠି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗେଷ୍ଟ ଯାଆନ୍ତି ସବୁଦିନ ରହନ୍ତି କି? And dear brothers and sisters, guests, do they Dinner? come and live with you forever? 2 ଦିନ For a day? ସ୍ପେଶାଲ ଚିକେନ For 2 days? ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାର କରିକି ଚିଙ୍ଗୁଡି ମଟନ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦଉ ଆମେ। And you give them some good meat, chicken, ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେ or ତାପରେ ଆଳୁ ଥିଲେ ବି ସିଝେଇକି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ and ଲାଗେ। if they live for many days, then you have to, କେବେ ଯାଆନ୍ତା କିରେ? and you'll start to feel irritated when this person will ମାସେ go. ହେଇଗଲା 2 ମାସ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ତାପରେ କହିଲା କି ଆଉ କାମ ଧାମ ନାହିଁ କି ସିଆଡେ ଯିବାର କିଛି ନାହିଁ କି ଆଉ କେବେ ଯାଆନ୍ତିନି। ରୋଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆସିବ କିଛି ସମୟ ରହିବ, ତାପରେ କହିବ, ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗା ତୋର ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା। And to tell them that this place doesn't belong to you, this is the Amen. house of the Lord. हालेलुया, आमीन। ऊंचा हो तो आशीष मेरा मेरा। आप अगर आमीन नहीं बोलेंगे, आशीष मैं लेकर चला जाऊंगा। सो एक ऐसा समय आया, फिलाडेल्फिया को से लेके फिलाडेल्फिया अर्थ जानते? You know the meaning of Philadelphia? तांको से चर्च रो अर्थ बोले बहुत कमजोर साने किंतु विश्वस्त समय। So the meaning of the church is they are very weak, बट but they are फिलियो faithful. फिलियो रो अर्थ होची The meaning of filio is ब्रदरलीहुड प्रेम लव। bhaichara or prema. भाईचारा प्रेम। बाइबल 4 प्रकार प्रेम विषय लिखा There जाए। are 4 types of love in the गोटे अछि Bible. आगापे, One is agape, जोटा कि प्रभु हमको ही करंती। the love that the Lord does towards यार us, फिलियो, and the second is जोटा filio, ब्रदरली लव। the brotherly love. द्वितीय अछि स्टेरगो, The third is tergo, जोटा कि परिवार भित्तिक प्रेम। the family love. चतुर्थ अछि एरोस, The fourth is eros, लस्ट बॉडीली डिजायर। the fleshly आज desire. जो भल पाइब अनेक जगह देखा कि बॉडीली डिजायर जब देखा होते, इटा अछि से एरोस प्रेम। The infatuation that you मुझे feel बहुत is बढ़िया लगे, the प्रभु fleshly पूरा सब desire. टॉप मोस्ट प्रेम हमको करूछन। I feel so good that the Lord loves us. आगापे सैक्रिफिशियल लव लिखा जाए। प्रेम कोन करे? सैक्रिफाइस डिमांड करे। आप लोग प्रेम करे बोली सैक्रिफाइस देले। It's written that love demands sacrifice, and because the Lord loved us, He gave us the sacrifice. मुझे छोटा रेवलेशन दे। I'll give you a small revelation. जरी सैक्रिफाइस प्रभु आपन को पाई मो पाई करिसंती। If the Lord has sacrificed for you and I, कोन भाई? ताले मते केबे मो चर्च डिले करिबे नै मते लागुछ केबे। then I will never I know the love of the Lord। delay coming to the मो church. यीशु का प्रेम को जानी छी। I know the love of the से Lord. सैक्रिफाइस ले He sacrificed. मो मते निजे सैक्रिफाइस I करिबी। will also sacrifice आप प्रेम myself. देखिबी लॉर्ड टॉप मोस्ट प्रेम My को। love. एरोस प्रेम को कि पाइबे बोली कि पाइबे प्रेम करू नै प्रभु।
I'm not loving you to get something, Lord. তুমি আমার পরিবার লোক বলে প্রেম করো নাই I don't love you because you're my family member, তুমি Lord. আমার ভাই বন্ধু বলে প্রেম করো নাই I don't love you because you're my brother, Lord. তুমি আমার প্রভু বলে তুমি প্রভু I love you because you are my Lord. আগাপে তো ফিলাডেলফিয়া মন্ডলী কো চিঠি লেখা গলা So letter was written to Philadelphia church. ଆଉ ଏଠି କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି And what he's writing here, କି ଆଚ୍ଛା ଏ ପ୍ରେମ ଯୋଉଟା ପ୍ରେମ ଅଛି ସେ ପ୍ରେମର ଫିଲିଓ ପ୍ରେମ ହଉ ଷ୍ଟେଗୋ ପ୍ରେମ ହଉ ଏରସ୍ ପ୍ରେମ ହଉ ଏ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଲିମିଟ so this filio, stergo or eros love, this love has a limit. ଗୋଟେ ବାଡ଼ା ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର It ଅଛି has a boundary, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଉ and many times we are confined in the boundary. ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାଉଣ୍ଡରୀ କ୍ରସ୍ ହେଇଯାଏ And when we cross the boundary, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି ପରିବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ so many a times quarrels tie up in the family. ସୋ ଏଇ ଫିଲିଓ ପ୍ରେମ ଷ୍ଟେଗୋ ପ୍ରେମ ଏରସ୍ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଅଛି So this eros and stergo and filio love has a boundary. କିନ୍ତୁ ଆଗାପେ ପ୍ରେମର ବାଉଣ୍ଡରୀ ନାହିଁ But agape love does ଆମେ not have a boundary. ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କରିଅଛୁ And we are due with an There everlasting is love. no boundary for agape love. ଆଉ agape ପ୍ରେମ ପାଇଁ କୌଣସି ବାଡ଼ା ନାହିଁ. आप पहले जोहन तू सिना भाबुतलु तू सढ़ी जीवु तू मरी जीवु तू कंकाळ हे जीवु बोलचर खाई देबे तू भाबुतलु तू सढ़ी जीवु बोलिकरी परिस्थिति तते मरे जीवु बोली भाबुतलु किंतु मो जानची मो प्रेम जे पाइची से जगजपी मरे तथापि ताको मु उठेबी God, you were thinking that you will die. You were thinking that your bones will rot. You are waiting that the vultures will come and eat you. But I know that whoever I love, even though he dies, he lives for मेरे me. प्रभु का प्रेम का सीमा नहीं है कह सकते हैं मेरे प्रभु का प्रेम का सीमा नहीं है The love of my Lord knows no bound. कह सकते हैं खुद Can you say that to से yourself? कहिए Can you say that to yourself? खुद से कहिए कि मेरे प्रभु का प्रेम का सीमा नहीं है There is no boundary to the love of my Lord. मैं सड़ जाऊं Even though I rot, मैं मर जाऊं even though I die, मैं मिट्टी में मिल जाऊं even though I equal with the dust, लास्ट तुरी जब बचेगा when the last trumpet is blown, हालेलुया hallelujah. ମୁଁ ସଢି ଯାଇଥିଲେ ବି ମାଟିରେ ମିଶିଥିଲେ ବି ମୋ ପ୍ରେମରେ ଡାକିବେ ସୁରେଶ ଡାକିଲେ ସେଇଟା Even though I will be rotting in my bones, my love, he will call me by my name and I will rise up. ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରେମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ମୋ ପ୍ରେମ The Lord loves you with such a ଭୁଲନ୍ତୁ love. ନାହିଁ ସେ ପ୍ରେମକୁ Do not forget that love. ଯେତେବେଳେ ଫେଡ୍ ନ ହେଇଯାଉ ସେ ପ୍ରେମ Let not that love fade ଜଗତର away. ଅଭିଳାଷ ଜଗତର ଦୁଃଖ ଜଗତର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ କୌଣସି ଫେଡ୍ ନ ହେଇଯାଉ ସେ ପ୍ରେମ Do not fade away. Do not be broken amidst the situations and problems of the world. ତୁ ତ କମଜୋର है ଆମେ ସେ 7-8 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ଟିକେ We'll read 7 and 8 once again. ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ ଯେ ପବିତ୍ର ଯେ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ ହଁ ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦାଉଦଙ୍କର କଞ୍ଚି ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋ ଲାଇକ୍ ପଳେଇଥିଲା ଭାଇ ଲାଇକ୍ ଆସିଲା କି ଅଫ୍ କରାଇଥିଲା ହଁ ଓକେ ନାଇଁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖା ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ନା ଆମେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସେଟା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଓକେ ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖ ଯେ ପବିତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦାଉଦଙ୍କର କଞ୍ଚି ଅଛି ଯେ ଫିଟାଇଲେ କେହି ବନ୍ଦ କରି ନ ପାରେ ହୁଁ ଆଉ ବନ୍ଦ କଲେ କେହି ଫିଟାଇ ନ ପାରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ତମେ ମାନେ ଦେଖ ତମେ ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋହନ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ତ କମଜୋର है प्रभु କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତ କମଜୋର है See, the Lord is writing to the church of Philadelphia that I know that you are weak. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ We all are weak. ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ କି ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ Many a times we break down. ଆମେ କହୁଛୁ କଥା କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନୁ ଆମେ Many times we say, but we are not able to we do are the it. promise breaker Amane promise he is the promise keeper Hallelujah. ଆମେ promise break କରି ଯାଉଛୁ ଆମେ We are the people those who are breaking the promises. କିନ୍ତୁ ସେ But he, କଣ କରୁଛନ୍ତି but what he is doing, ଆମର ମହତ୍ ନାମ ସକାଶେ ତମ ସହିତ ମୁଁ ନିୟମ କରିଛି hallelujah, I have made a covenant with you because ତମ ସହିତ ମୁଁ ନିୟମ କରିଛି I have made a covenant with you. ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ନିୟମ ହୁଏ କି ନାହିଁ There's a covenant between husband and wife. ଦୁଃଖରେ ହଉ ସୁଖରେ ହଉ ଦରିଦ୍ରତାରେ ହଉ ସମୃଦ୍ଧତାରେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ I will not leave you in sickness, in health, in rich ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହେ poverty. ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବି କହେ The husband and wife both say it. ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରେ ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୁଏ And they try the level best, but at times the situation make them separate. କିନ୍ତୁ स्वर्ग का परमेश्वर कहता है But the Lord of heaven लोग तो says, तुम्हें छोड़ देंगे the people who
छोड़ The देगा। person for whom you earn, they will leave you. मैं लेकिन वाचा बांधा हूँ। But I have made a covenant. हो सकता है तू प्रॉमिस ब्रेक करे। Maybe you will break the promise, I will keep the promise. but you will get the promise. एवरी पुस्तक लिखा जाए It's written in Hebrew. प्रभु जी वाचा बांधिले When he made the covenant, बोले साथ को ना नहीं नहाती he did not take the name of my uncle. प्रियंकर ना नहीं He did नहाती not take the name of Priyanka. हमरो ना नहीं नहाती He did not take the name of Abraham. पहले अब्राहम थोड़ा के श्रेष्ठ नाम थी He said that I have a greater name than Abraham. आशा हो लेबे कोन बेला अब किछि नाम पाइले नहीं देखिले निजर नाम नहीं के निजर नाम नहीं के He saw that he took on the great name, but he took his own name. आपण नाम नहीं के वाचा बांधिले He took his own name and made the covenant. की होत ब्रेक से भागी में नहीं. He will not break it. आपण भागी पारती You may break it. आपण बैकसाइड नहीं पारती You may backslide. आपण चले रोजे तोय पड़ी जाई पारती You may fall आपण down. निंदा करी पारती You may तू ridicule. निंदा करी पारे I may ridicule. से कहबे But he will not. अनंत कालस्थायी प्रेम रे प्रेम I have loved you with everlasting love. अनंत कालस्थायी प्रेम I have loved you with everlasting love. अनेक लोग कहती Many people say, हमर प्रार्थना सुना गला नहीं my prayers were not heard. मोर अनेक प्रॉब्लम जति आसे प्रभु बोले नहांती हमके सुनो नहांती हमर प्रार्थना सुना ही जाऊ नहीं Such all these problems when they come to us, we think that maybe the Lord is not listening to our prayers. Listen, प्रार्थना सुना जाऊची म्हणजे से प्रमाण हो जो तरीके से अछंती होली रहता हूं this is not that when your prayer is answered, it means that He heard. It is not so. प्रार्थना बाहरीबा पूर्वरु And before your prayer proceeds, एरे पुता काट भीतर होची आपण का आपण मां पेटरे भीतर को आसीला पूर्वरु and before you came in the womb of your mother, उन तो 3 मास रहतला जेते बापा को सीड जेते गला पेटा भीतर when the seed went into the father, सेती उल्ट प्रभु आपन को सर मो from that time the Lord knows you and I. आ कोई जदी बोचुरा ए बिचारे ए बिचारे देखि And the Lord says that my daughter and son will go through these and these सेती things. पास सकले आप कहार नाम दरकार And नहीं therefore- मोर नाम नहीं के मोत लेबे And therefore he took no other name, but he said, from my name I will make a covenant with you. सो कोन लेखा तुम्हें बहुत कमजोर So it's written that you're very weak, वाक्य पढ़न रे तो आज्ञा पालन करू छ but you have kept my word. और पे माने आपण बहुत कमजोर बहुत दुर्बल हे पारे आपण सेते बढ़िया प्रचार करि पारु ना हंती My dear people, maybe you're weak, हे maybe पारे you're not वाक्य मने रखि पारु ना हंती maybe you're not able to memorize the word. हे पारे आपण सेते फास्टिंग करि पारु ना Maybe हंती you're not able to fast. हे पारे आपण 4 घंटा प्रार्थना करि पारु Maybe ना you're हंती not able to pray 4 hours a day. आपण कोरिबा पाछ जति बॉडी परमिट दो नहीं Maybe you want to, but your body does not permit. प्रभु को जने मु जानि छी मु जानि ले किछ कथा नहीं मु जानि छी तू कमजोर बोली करी But the Lord said, I know, if I didn't know that was a problem, but I know that you're weak. हालेलुया मु जानि छी तू कमजोर I know that you're weak, मुके तोर वाक्य पालन करू छी but you have kept my word. Amen. प्रभु किछि भाई भनन कथा कहू The Lord is speaking to some brothers and से sisters. माने भांगी पड़छन्ती जे हमु तो बढ़ी पारु नै मु चाहू छी पढ़िया ପାଇଁ କିନ୍ତୁ बढ़ी पारु नै And they are breaking down the Lord. I want to grow, I want to increase, but I'm not able to. you have a desire to grow in the Lord ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ, ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଯାଏ written in Philippines, 1:5 ବୋଧେ Philippians 1:6. जे उत्तम कार्य आरंभ କରିଛନ୍ତି He who started the good work in you, से ख्रीष्ट यीशुका आगमन पर्यंत and He will keep it till से the ही coming of the पूरा Lord. करिबे He will bring it to accomplishment. हालेलुया Hallelujah. से ही पूरा कोन ଲେଖା ଯାଏ ଫିଲିପିଓ 1:5 ବୋଧେ କାରଣ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ତରରେ, ହଁ। ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛନ୍ତି କରି ଅଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ। ତାହା ସାଧନ କରି ସିଦ୍ଧ କରିବେ। ସେ କୋन କହୁଛି ତମେ ସିଧା କରିବ ନାହିଁ He says that you will not accomplish it. You will not ମୁଁ ସିଧା କରିବି ନାହିଁ say that I will not ମଣ୍ଡଳୀ finish it. କହନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଧା କରିବି I ନାହିଁ will not finish it. ମତେ ଖାଲି କୋପରେଟ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ I just have to cooperate. Amen. Amen. ଆପଣଙ୍କୁ କୋପରେଟ ଖାଲି କରିବାର ଅଛି You only have to cooperate. ସେ କରେଇ ନେବେ He will lead you. Amen. Amen. ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଢା ଚୋରା ମାନେ ମେଣ୍ଢା ଚୋରାନ୍ତି I know that the shepherds, when they tend their sheep, ମେଣ୍ଢା ବାଟ ଖୋଜେ ନାହିଁ the sheep does not look for the way. Hallelujah. Hallelujah. ମେଣ୍ଢା କେବେ ବାଟ ଖୋଜେ The ନାହିଁ sheep does not look for the way. ଏଇଟା ମେଣ୍ଢା ଚୋରୁଆ ହିଁ ବାଟ କଢେଇ କରି ନିଏ This is the shepherd who will lead the ଆଉ way. ମେଷ ମାନେ ତାର ପଛରେ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତି And the sheep will only follow. ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ପୁଅ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଝିଅ ତୁ କମଜୋର ତୁ You want to do it, but you're not able to. The Lord is saying that I know my daughter and my son that you are weak, ବାକ୍ୟ ତୁମେ ପାଳନ କରୁଛ but you have kept my word. ସେଥିପାଇଁ Therefore, मेरे हाथ में एक चीज है I have. Wow. Hallelujah. Hallelujah. I have something in my hand. ତୁମେ ପାଳନ କରିଛ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ
Because you have kept my word, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି I have something. ଯୀଶୁ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି Jesus have everything. ସବୁ ନା ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଆଉ ତମ ଦେଶ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ତଳ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି The earth and the fullness of it belongs to the Lord. ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ I want to encourage the believers Christian and life, sisters. Christian life. Your ଯେବେ Christian life. ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ From the time you have believed and you have taken your baptism, you cannot lead your ଯଦି life ଇଚ୍ଛାରେ according to ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି your. ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ If you lead your life according to your own ମୋତେ will, ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି ହିଁ କରିବି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇନାହାନ୍ତି if you're still leading your life according to your own ଆଉ ତ desires, you're not କହୁଛନ୍ତି going to ଏବେ receive the love ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ of ଦ୍ୱାରା God. ମୁଁ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି Paul says that I am a bond servant of the Christ. ହାଲେଲୁୟା ତାର ବନ୍ଧା ସର୍ଭେଣ୍ଟ କଣ What is a bond servant? ମାଷ୍ଟର ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଯିବ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ସିଆଡେ ସିଆଡେ ଏକା ଯିବ Wherever the master goes, the slaves follow. ତ କହିବାର ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ Therefore, John said in chapter 3, ଆତ୍ମାରେ ଚାଲିବା ଲୋକ ସେମିତି such are the people, those who walk by the ବାୟୁ Spirit. କୋଉ ଦିଗରୁ ଆସେ କୋଉ ଦିଗକୁ ଯାଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆତ୍ମାରେ ଚାଲିବା ଲୋକ ସେମିତି Where from the wind comes and where it goes, Hallelujah. you don't know. ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମେ ବହୁତ କମଜୋର କିନ୍ତୁ ମୋର ପାଖରେ କିଛି ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଦେବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ The church of Philadelphia, you're very weak, but I have something to give ଆଜି you. ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ କାଲଭାରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି Today, the Lord wants to give it to Church of Calvary. because they have kept the word of God କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା ସେମାନେ କରିଅଛନ୍ତି. ରଖିଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ Because they have kept it in their hearts. ହେଇପାରେ ସେମାନେ କମଜୋର ଅଛନ୍ତି Maybe they are weak. ହେଇପାରେ ସେମାନେ they are not the leaders Maybe ସେମାନେ ନେତାମାନେ ନାହାନ୍ତି. ହେଇପାରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଉନାହାନ୍ତି Maybe ସେମାନେ they are not standing in the ହେଇପାରେ front. ଶନିବାର ଦିନ ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁନାହାନ୍ତି Maybe ସେମାନେ they are not practicing on Saturday. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି But they are keeping my word. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି The Lord is saying, I have something to give you ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦାଉଦର ଚାବି And that is the key of David. Amen Hallelujah ଦାଉଦର ଚାବି କହନ୍ତୁ Say it's the key of David. ଆଚ୍ଛା ଦାଉଦର ଚାବି ଉପରେ କଣ ପଡିଲା ଆମେ 8 ପଦରେ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଲା It's written in verse 8 that I open a door for you. ସେ ଦ୍ୱାର ବି ସେ He is the door. ଚାବି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି Even he has the Amen key to it. Hallelujah ଦ୍ୱାର ବି ସେ ଏବଂ ଚାବି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି He himself is the door and key also belongs ଆଉ to ସେ him. କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ମୁଁ ଦାଉଦର ଚାବି ଦେବି And he's saying that I will give you the key of David. we'll go to David ଆମେ Let's go to David. ଦାଉଦ ପାଖକୁ ଯିବା Let's go to David. परमेश्वर का दिल का टुकड़ा The man after God's own heart. कह पाएंगे प्रभु मैं तेरा दिल का टुकड़ा हूँ Can you say that I am after your heart, हम Lord? कोई परिवे कि कौन तू You can say it. अरे कौन तू यस कभी कई कबार तो बीवी से हम बोलते हैं कि आई लव यू हस्बैंड से बोलते हैं आई लव यू बच्ची से बोलते हैं आई लव यू लेकिन प्रभु से कहे प्रभु मैं तेरा दिल का टुकड़ा हूँ प्रभु At times we tell our husband, wife, and our children that I love you, but let us say to the Lord that Lord, I am a man after your विवाहित heart. ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲି ଅବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବେ ସେମାନେ ବାଇବେଲ ଲେଖାଛି ବେଶୀ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି Those who are married should tell this more often to the Lord. ବେଶୀ କହନ୍ତୁ ଲଭ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ କିଏ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ Those who are married people can say, Lord, I don't have a husband or wife, only you are there, so I will tell you that I love you. ଟିକେ ହସିକିରି ଆମେନ୍ କହିବା ହସିକିରି ଆମେନ୍ କହିବା परमेश्वर का दिल का टुकड़ा दाऊद The man कौन after था God's own heart. दाऊद परमेश्वर मनर मत व्यक्ति थिला So David was a man after God's own heart. दाऊद राजा थिला David was a king. आउ से परमेश्वर इच्छा अनुसार And according to the will of God, जीवन बंचुथिला he was leading his life. आ जेतेबेले अभिषेक ताको आसीला And when the anointing came upon him, आगामी दिन मान को प्रभु विषय रे बोले बाकी विषय की तरह कहिबी ए आज से विषय टच कर जेटा अभिषेक आसीला so when the anointing came, दाऊदर परिवार को जेता अभिषेक आसीला so when the anointing came to David's family, जीसी Jesse, सपोज ही वाज हिज जीसी suppose uncle is Jesse, अंकल जीसी हटन suppose uncle is Jesse, जीसीर परिवार रे पुआ माने अछंती and there are many sons in the family of Jesse, कोन की हमर अभिनादब Abinadab, सम्मा Samo. एमती पुआ माने अछन ना So there are many such names of his sons. सो दाऊद मध्ये अछि So even David is there. अभिषेक आसीला So anointing came. मोर प्रिय माने देखंतु आपण जदी प्रस्तुत थिबे My dear people, note this that if you are ready, प्रस्तुत तार तो एटा नै जे आपण सेते बळे डेट टाइम जानि के अभिषेक आसीबो नाही so being prepared does not mean that you will know the date and time. when the अभिषेक anointing is- आसीला बळे दाऊद मेसो चढौछि While the anointing is coming, David अब is शब्द out there keeping his sheep. तो माने
किचन रे थिबे अभिषेक आसीबो Those who are ready, the anointing will ओ माने reach you. स्टडी रे देखुथिबे अभिषेक आसीबो If you are studying, your anointing will reach you. एलियो हळ करूथिले एलियो Elisha was blowing. एलिशा हळ करूथिले Elisha was blowing. इवन से जानि नाहंती कि अभिषेक किछि समय तांको पाखो आसुछि बोली He did not know that the anointing will reach him in that shortly. anointing is coming to you ଆଉ ସେ ଅଭିଷେକ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଅଛି. से डेट टाइम कहि आसबो नै It will not tell you the संडे date and दिन time. 2 तारिख नवंबर 2 तारिख संडे दिन रेडी थिबो जे आसबे अभिषेक कहबो नै You have to be ready on Sunday, November 2. He will not tell you like that. सीजन हो Be season आउट ऑफ सीजन हो or out of season. परमेश्वर का अभिषेक अगर आता है If the anointing of the Lord comes, एलिशा हळ करूथिले Elisha was blowing. जस्ट प्लाउ ଫଳ देखो से जानि नै अभिषेक आसीबो बोली So he does not know that the anointing will come. आपण प्रार्थना पे प्रार्थना करूछंती You are praying and praying more. वाक्य मेडिटेट You are करूछंती meditating the word. ख्रिस्तीय धर्म कर्म And करूछंती you are doing all the righteous acts. परंतु हम नहीं करंतु Do not be weary doing प्रार्थना it. सुना जाओगे बोली प्रार्थना स्टॉप करंतु नहीं Don't stop your prayers because you're not being से heard. हळ करूछि And he's blowing. आ यार अभिषेक जाउछि And your anointing is से walking. हळ करूछि He's blowing आ अभिषेक जाउछि and anointing is coming. पकड़ले And he's putting upon him. ए हळ छाड़ीला से And now he left blowing. ए हळ छाड़ीला से And now he left the अरे blowing. अरे अभिषेक पछर से आउछि And now he's following the अरे anointing. अभिषेक पछर से आउछि Now he's following the ए anointing. तोर हळ कोआडे गला तोर हळ And where did your blowing go? तो परमेश्वर अभिषेक आसे So when the anointing of the Lord comes, जगत अपन को फिका लागिबो the world you'll find it fake. जगत प्रेम फिका लागिबो The love of the world will जहां fade. प्रेम खोजि तो फिका लागिबो The person from whom you're seeking your love will अभिषेक find पळे it आसे fake. When the anointing comes, he left his business Sitaros prophesied Chandala. एमती तो छोड़ देला ना He was flowing. he fly a bible scholar माने कहती what is the meaning of flowing Applying the अर्थ कौन? आत्मिक भावे Spiritually, pray प्रार्थना. pray प्रार्थना. प्रार्थना continuous prayer लगातार प्रार्थना. कितने बड़े तार जीवन से जाने ना उनसे कितने बड़े आसी हो He doesn't know when the anointing will come. when the anointing comes मात्र जेते अभिषेक आसीबो. रबा शुरू एलियो को एलिशा को दी प्रेग्नेंट करा दे And Elisha was anointed twice. जेते बड़े एलियो anoint कोले When Elijah anointed him, I probably will believe that was a single anointing ताहा सिंगल अभिषेक थिला. single anointing ଥିଲା ताहा सिंगल अभिषेक थिला. जेबे एलियो आपण पढिबा बाइबल पढिबा से सब मेसेज थिबो आपण वाक्य पढंतु बोले In my every message you मोर will प्रिय find भाई that को has हाथ been लगी in मन video. की एनकरेज करछि आपण किछि हो ना काहे किंतु वाक्य डेली पढंतु I encourage you with folded hands that no matter what happens, you may read your Bible. दिनो थिला प्रभु भगवादी मन को द्वारा कथा And होती there was a day when the Lord spoke to the prophets. एक पुस्तक एक अध्याय पद लिखा जाए पितृ पुरुष मान को भगवादी मान को द्वारा नाना विषय कथा हले मात्र एई शेष काल रे प्रभु अपना पुत्रन को द्वारा कथा होचंदी अर्थात वाक्य द्वारा कथा होचंदी And Hebrew chapter 1 verse 1 says that during the days of our forefathers, the Lord spoke through the prophets, but right now the Lord is speaking through His Son, which means His word, the Lord जेबे Jesus. एलिशा को अभिषेक आसला So when anointing came upon Elisha, एलियो तक छाड़ी पड़ेले and Elisha left him, एलियो लास्ट मिरेकल the last miracle of Elijah, to separate the Jordan और जॉर्डन को विभाग करिवे. एलिशा रो फर्स्ट मिरेकल हला And that was the first miracle of Elisha. मिनिस्ट्री स्टार्ट हला से His ministry started और over. प्रमाणे My dear तो people, आपण एनकरेज करिया पय I चाहूछी want to encourage you. प्रभु को लोकमान को साथ छाड़ंतु नाही Do not leave the people of God. को समय केते बड़े एनॉइंटिंग आसीबो When the anointing will आपण come, जानती नाही you do not आपण know. घरे रांधु दिबे You will be cooking your house दिबे and you will be doing केते something. एनॉइंटिंग पळे आसीबो When the anointing comes, और से प्रभु को लोक जेते माइथिले काम करथिले ताठु डबल माइथिले आपण काम when करिवे the man of God is working with the might, you will work with double might. हालेलुया Hallelujah. दाऊद जो राजा ला डेविड या रीड स्टैंड So now is David. दाऊद राजा हला So when David तो was राजा पूर्व king में सोच रहउला and he was हामी standing in sheep, समस्त राजा हापै चाहूछु all of us want to be kings. हामी समस्त राजा हापै चाहू किंतु में सोच रे पै चाहू ना All of us want to be king but do not want to tend the तो sheep. जेते बड़े अभिषेक तांको घर को आसीले So when anointing came to his house, सामुएल Samuel,
ଆଉ ଆସିଲେ ଆଉ ଜିସି ଭଲ ତ And Samuel is saying, Jesse, everything's well. ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କାହିଁକି ଆସିଲେ କୋତେ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆଜି ଡେଟ୍ ଆଜି ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଭାଇ ଆସିଲେ କି ହୋ ପାଣି ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଆନ୍ତୁ And if it was today's date, we would have said, oh, thank you ସେତେବେଳେ very much for coming. କମ୍ପି ଯାଉଥିଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଭାବବାଦୀ But at ଆସିଲେ that time, Jesse was terrified why this prophet has come. ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ କୁଶଳ ତ Is your coming with peace? यार ତ କଣ ଭାବବାଦୀ ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଥ୍ରେଟନିଂ ଜାଗ୍ରତ ସେମାନେ ମାନୁଥିଲେ This means that always the prophet would carry the warning, the threats from the ଆରେ Lord. ମୋର କରିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ସମାଚାର ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କୁଶଳ ତ Jesse is thinking that maybe your coming will bring something back for my family. Is your coming with peace? He's asking. ହଁ କୁଶଳ He said, yes. ପ୍ରଭୁ ରାଜା ଦେଖିଛନ୍ତି ତୁମ ପରିବାରରେ The Lord has found a king in your My family. heart अरे बाप रे किसी पूरा आनंद में प्रभु मोर घर राजा देखिଛନ୍ତି And Jesse must be so rejoicing that yes, the Lord has found a king in my family. ବଡ଼ ପୁଅ ମାନିକି ଦେଖି And he brought the first son, ବଡ଼ ପୁଅ ମାନିକି ଦେଖି the elder son, हे राजा भाई for to become the हट्टा king. कट्टा अछि He's very strong. ट्राइसेप ट्राइसेप And अछि he has biceps and हाइट triceps. अछि He has good height. सामने ମଧ୍ୟ बड़े बड़े देखो प्रभु को लोक माने भूल करନ୍ତି Many times man of God also make mistakes. କିନ୍ତୁ ସେ ସେଟାକୁ ଆପଣ ମକ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ But do not mock that. ଭୁଲ କରନ୍ତି ସେମାନେ They do they mistakes. are also human being ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି. ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ ସେ ଆସିଲେ ହଁ ଏଇଟା ବୋଧେ ସେଇଟା ଏଇଟା ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା 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 ସାମୁଏଲ ତମେ ଭୁଲ ହେଇ ପଡ ମୁଁ ଭୁଲ ହେବି ନାହିଁ ସାମୁଏଲ And Samuel is saying, oh, maybe this is the king. But the Lord is saying, no, that is not the Samuel, king. Samuel, you may be wrong ତୁମେ ଭୁଲ ହେଇପାର. but I am always right ମାତ୍ର ମୁଁ ସଦାବେଳେ ସଠିକ ଅଟେ. ଏଇଟା ନାହିଁ ସେ ରାଜା This is not the king. ତାପରେ ଲେଖା ଗଲା କି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିନାଦକୁ ଆଣିଲ And then the second son, Abinadab, was ତାପରେ brought. ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଗଲା And then Samuel was brought. ନାଇଁ ରାଜା ନାହିଁ No. This ସାମୁଏଲ is not ମଧ୍ୟ the king. କଷ୍ଟ ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର ଅଛି କେମିତି କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇଲେ ରାଜା ପାଇଁ ରାଜା ନାହାନ୍ତି Now Samuel is also troubled. He sent me to make a king, but there is no king in this house. ଆଉ କି ଅଛି ଭାଇ Is there any more son? ଦେଖ ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢନ୍ତୁ So you read the Bible very clearly. ତାର ବାପା ଦାଉଦର ନାଁ ବି ନେଇ The father did not take the name of David. ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉନଥିବ Maybe in your family you are not given the priority. ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟି Maybe in your society you are not prioritized. ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟି Maybe in your ଦିଆଯାଉନଥିବ studies you are not ସ୍କୋପ prioritized. ମିଳୁନଥିବ Maybe you are not given the ଲେଖାଯାଏ scope. ଯିସି ଦାଉଦର ନାଁ ମଧ୍ୟ ନେଲା ନାହିଁ It's written that Jesse did not even take the name of David. ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି I was searching. ବାଇବେଲରେ ଦାଉଦର ନାଁ 371 ଲେଖା ଅଛି It's written. ଯାହାର ନାଁ ତାର ବାପା ନେଲା ନାହିଁ ତାର ନାଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାପା 371 Says that his own father did not take in the Bible, but the Lord has, the Heavenly Father has taken his name 371 times in the ଆପଣଙ୍କୁ Bible. ଯଦି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉନି ମନୁଷ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କଣ କି ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ Do not feel bad if humans do not prioritize you. ଅଭିଷେକ ଆସିବ When the anointing comes, ଆରେ ସେ ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଦାଉଦ ମେଷ ଚଢଉଥିଲା ଏ ଘର ସାଇଡ ରେ ଏକା ଚଢଉଥିଲା ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ I do not think that when David was tending his sheep, he was doing it just at the side of his house. ଅଭିଷେକକୁ ଆପଣ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଖୋଜିବ Do not search for anointing, the anointing will come looking for you. ଡାକି ଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ It will call you and bring you. ଛୋଟ ଛୁଆ He is a young boy, ଲେଖାଯାଏ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ କିଶୋର ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର and he was blood red, and he was a young boy, ହେଲା ଆଉ ମେଣ୍ଢା ଚଢଉଛି ସେ and he is tending his sheep. ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାକୁ ଯିବା ଏଇଟା ରାଜା କର And we will make him a king. ପ୍ରଭୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ତମେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛ ବୋଧେ Lord, maybe I Samuel. think you're mistaken. ନା ନା ଇଏ ସେ ଝିଅଟା ଭଲ ଗାଏ ସେ And this daughter, she sings very well. ତାକୁ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହବ ବୋଲି It's better if we give her. ନା 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 No. ୟାକୁ ହିଁ ରାଜା କର We'll make him a king. We'll anoint him. ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଇବେଲରେ ଦାଉଦକୁ 3 ଥର ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଛି Do you know David was anointed twice in the Bible? ଏଇଟା ଯୋଉ ଅଭିଷେକ ଥିଲା This anointing, ମାଇ ଡିୟର ବ୍ରଦର more bhai. ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା This anointing was private. ତମ ଘର ଭିତରେ କେବଳ In your house. କରାଯାଇଛି ଟାଇମ will come Of ସମୟ ଆସିବ. ପ୍ରଭୁ ଓପେନଲି ଅଭିଷେକ କରିବେ The Lord will anoint you. ଅଭିଷେକ କରିବେ The Lord will anoint you. ଏ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ତ ପରିବାର ଖାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି Only now your family knows that you are ଅଭିଷେକ anointed. ପାଇଲୁ ବୋଲିକିରି That you have received the ବିଶ୍ୱାସୀ anointing. ବୋଲିକିରି That you are a believer. ଦାଉଦର ପରିବାର ଖାଲି ଦାଉଦ ରାଜା ହବ ତ ଏଥିରେ ସାମୁଲ ନା ଦାଉଦକୁ ଏବେ ମୁଁ ଓପେନଲି ଆଉଥରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କହିଲେ No. I will once again anoint David openly. This
was private ଆଉ ଏଇ ଅଭିଷେକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଥିଲା by Samuel. ସାମୁଏଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଷେକ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଓପେନଲି ଅଭିଷେକ କରା ରାଜା। And another anointing happened when he was openly anointed. ଆଚ୍ଛା ପାଣି ବୋତଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପଢିବେ ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ ବୋଧେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 11 ୟା 13 14 ବୋଧେ ମନେ ପଡୁନି 11 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସଲ୍ କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ କରାଗଲା So one in 1 Samuel chapter 11 when Saul was anointed, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢନ୍ତୁ ଫ୍ଲାସ୍କ ଅଫ ଅଏଲ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢନ୍ତୁ ନା ନାଇଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଝିଅ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 11 ର 1 2 ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଓକେ ହଁ ସାମୁଏଲ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ନେଇ you know what he took? ସମସ୍ତେ କହିବା ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ନେଇ ତୈଳ ପାତ୍ର ଫ୍ଲାସ୍କ ଅଫ ଅଏଲ ଲେଖା ହେଇଛି Flask of oil. ଆଚ୍ଛା ଫ୍ଲାସ୍କ ଅଫ ଅଏଲ ଚିମୋ ନାହିଁ ଚିମୋ Flask has a base. ମୁଁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବା And I'll pray, I'll conclude very quickly. ତୈଳ ପାତ୍ରର ଗୋଟେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ବେସ୍ So to keep the flask, there is a base. Yes, lighting on to thank you. ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ଲାସ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ So this is a flask, ଆଉ ୟାର ଗୋଟେ ବେସ୍ ଅଛି ରଖା ଯାଇଛି and it is a base upon which it ଚିନ୍ମୟ is. ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲି ଫଟୋ ଯାକ ଜଲ୍ଦି ସେଟ୍ କର ସୋ ଏଇଟା ବେସ୍ ଅଛି So this is the ଆଉ base. ସାଉଲକୁ ଏଇ ତୈଳ ପାତ୍ରରେ So Saul with this flask, ଅଭିଷେକ କରାଗଲା and he was anointed with this Hallelujah. flask. Hallelujah. ଦାଉଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଉଛି So when David was anointed, ଦେଖ ଜଲ୍ଦି ହର୍ନ yes ଦାଉଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ କରାହଉଛି but when David was anointed, ମୋର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଟିକେ ସେନ୍ସିଟିଭ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହର୍ନ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରେ ଅଛି ତାର ବେସ୍ ନାହିଁ so you can see that the horn is tilted. It ଏମିତି doesn't ନାହିଁ have a ଏମିତି base. ନାହିଁ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି It is ଆପଣ not straight. ସେଟା ଶୃଙ୍ଗ ଲେଖାଯାଏ It is called, it's a ଆଉ horn. ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ରାମ ହର୍ନ And this is the ram's horn. ରାମ ହେଉଛି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର କିଙ୍ଗ ରାଜା And ram is the king of the sheep. ହଁ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ହେଡ୍ ବୋଲେ ରାମ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରାମ କୁହାଯାଏ ଶିପ କୁହାଯାଏ ରାମ କୁହାଯାଏ Therefore they are called ram and not sheep. ଦେଖ ସାଉଲକୁ ଅଭିଷେକ କରାଗଲା ମିଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାସ୍କ ଥିଲା So when Saul was anointed, he ଆଉ was ଯୋଉଟା anointed with ରଖାଯାଏ, oil, and ଯୋଉଟା ରଖାଯାଏ, which is kept, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖାଯିବ and it is kept for a while. ଇଟ୍ ଇଜ ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ଆଉ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ. ଆଉ ଏଟାକୁ ଭଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ And ଯାଇପାରିବ later it can be broken ଦିସ୍ ଇଜ also. ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଉ ଏହା temporary ଅଟେ. ଫ୍ଲାସ୍କ ଅଫ ଅଏଲ ଇଜ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଉ ସେ ତୈଳର ପାତ୍ର ଏ temporary ମାଟିର ଅଟେ. ପାତ୍ର କେତେବେଳେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ It can be broken at any moment. ଟେମ୍ପୋରାରୀ It is temporary. କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ଦାଉଦକୁ ଯେତେବେଳେ anoint କରାଗଲା But when David was anointed, ଏଇଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ନୁହେଁ ସେ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର made ଏଇଟା this is not temporary. This is made by God. this is made by God ଏହା ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମିତ. ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହର୍ନ ଏମିତି ଠିଆ ଉଠି ନାହିଁ And this horn is not standing ସେ straight. ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି It is tilted. ତାର ଅର୍ଥ କଣ What is the meaning? ସାଉଲ ଯୋଉ ସେ ତୈଳ ପାତ୍ରର ଅଭିଷେକ କରାଗଲା ଆଉ ତାର କିଙ୍ଗଡମ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଲା ଯେହେତୁ ସେ ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲା And because Saul was anointed with a man-made flask, his kingdom lasted for a little while. ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦକୁ କହିଲେ But the Lord said to David, ମୋ ସିଂହାସନରେ ଅନନ୍ତ କାଳ someone will sit in your throne forever. ସେଥିପାଇଁ ସାମୁଏଲ ଦେଖ ସାମୁଏଲ ସେଥିପାଇଁ ହରବର ହଉଛନ୍ତି And therefore Samuel is troubled. କାହିଁକି ନା ସାଉଲର ବେଳକୁ ହରବର ହଉନାହାନ୍ତି ସେ ତୈଳ ପାତ୍ର କୋଉଠି ରଖିଦେଲେ And when it's time for Saul, he is not hurried. ସାମୁଏଲ ଦାଉଦ ପାଇଁ ହରବର ହଉଛନ୍ତି କଣ But for David, he is in a hurry. ଶୀଘ୍ର ଡାକ He's saying, come, call quickly. କାହିଁକି ଏଟାକୁ ରଖି ବନାଇବା ପାଇଁ ବେସ୍ ନାହିଁ Because I don't have a base to keep it. ଏଟା ଘୋଡ଼ା ଯିବାକୁ ହିଁ ଅଛି This is made to forge. ଏଟା ଘୋଡ଼ା ଯିବାକୁ ହିଁ ଅଛି ବୋଲି This is ମୋ made ପ୍ରିୟମାନେ to forge. ସେଇ ସମାନ anointing ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଢାଳିବା ପାଇଁ The ଚାହାନ୍ତି Lord wants to pour the same anointing upon you and me. ଆପଣ ରାଜ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ You will not rule. ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ସେ ରାଜ୍ୟ କରିବେ ଏଟର୍ନିଟି ଟୁ ଏଟର୍ନିଟି ଆଉ ସଦାକାଳ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ କରିବେ and you will reign with him. ଦାଉଦକୁ ସେଥିରେ anoint କରାଗଲା And therefore David was anointed. ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି And the same thing the Lord is saying, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ଅଛି that I have a key ଆଉ ସେଇ କି ତୁମକୁ ଦେବି and I will give you that key.
जीवा में सुसर को जीवा गुजर प्रसिद्ध रखतो Let's prepare our hearts. ते लाल समुद्र पार हेले मूसा और इस्राएल लोक माने When the people of Israel and Moses crossed the Red Sea, 40 years तापर जर्नी को ता पूर्वरु रेड समुद्र पाखरे and रेड समुद्र पाखरे the journey was for 40 years, और रेड समुद्र पाखरे अछंती से माने and they have approached near the Red Sea, सामने समुद्र अछि and before them is the आपन तो sea. सामने आज बड़ बड़ समुद्र थाई पाए Maybe before you there are huge seas. प्रभु उपाय देले मूसा The Lord gave a escape to Moses, कहले कि तोर हाथ रे कोन अछि and He said, "What do you have in your hand?" देखो मोते प्रॉब्लम विषय को नहीं See, don't tell me about your problem. लिखा है कि आप पढ़ी पढ़ी It is written in Exodus, मोर आज तक को डायरेक्ट लिखा है कि मोते काहे की कहूछो तुमे and it's written directly that why do you come to can me? we read that हम बीसी पढ़ी पारिबा मोते यस मोते काहे की तुमे ए लाइट के ऑन करिवो लाइट के प्लीज ऑन करो यस हां पढ़ो 16 14 16 पद अच्छा 15 और 16 14 और 15 16 Exodus 14. तमर 15. प्रॉब्लम पाई से कहउछंती आंभ को काहे की डाकू अछो And for your problems, He's saying that why do you cry to me? एटा लिखा है तो समस्त कहबा सदा प्रभु कहउछंती Let's all say, the Lord says, तुमे आंभ को काहे की डाकू छो why do you cry to me? एटा मोसन को कहले प्रभु And this is what the Lord said to Moses. इस्राएल को कस माने तापरे प्रभु 16 उपाय तो तुमर हाथे तुमर जे हाथे जो बाड़ीटा अछि से बाड़ीटा उठाओ ले And in verse 16, the Lord gave a solution to Moses and said that the stick that you तमर carry, छोट छोट प्रॉब्लम पाई मोर पाखो आस नहीं don't come to me for your small problems. तुमर बाड़ी उठाओ And lift up your rod. तुमर बाड़ी उठाओ Lift up your rod. the rod of word of God I'll say, The rod. ईश्वर को वाक्य ईश्वर विश्वास. जस्ती एटा उठाओ और Lift it प्रॉब्लम्स up. को कहले देखा जाय आ कहले जस्ती उठाओ और समुद्र दोमाय द्वार खोलिबो बोली And it's written that you lift your rod and the sea will be Hallelujah. parted for you. पुरातन नियम रे In the Old Testament, चारि थर समुद्र पानी दिवा हेला 4 times 4 people the sea was divided. मोसांक समय सुपर समुद्र दिवा गला And through Moses the Red Sea was divided. आज आपन को प्रॉब्लम भितरे प्रभु रास्ता तैयारी करवार परमेश्वर को The हालेलुया Lord is the Lord who will हाथ उठे कोई हालेलुया हालेलुया कारण कि जोसंक समय जॉर्डन दिवा गला And at the time of Joshua, Jordan was parted. एलियम को समय In the time of जॉर्डन दिवा Elijah, गला Jordan was parted again. इलिशा को समय जॉर्डन दिवा गला In the time of Elisha, Jordan was parted. कहो Say. संग को कहो Tell your neighbor. कि हमें पुरातन लोग नु Say that we are not old people. हमें ओल्ड टेस्टामेंट लोग नहीं We are not Old Testament people. हमें न्यू टेस्टामेंट We are New Testament. हमें पानी भीतर जीवन है पानी पे चला पानी पे चला कर हालेलुया हमें पानी भीतर रास्ता में पानी ऊपर चल के जीवन We walk with the sea, but we walk above the sea. हालेलुया Hallelujah. मूसा हातरे बाड़ी हिला जे प्रभु देखे देले आ दीवार करो Moses had a rod, and when he lifted it, the sea was अब parted. आपण जानिले ओदे जे वाक्य पढ़छन जानि पारिबे आ पढ़ंतु लाल समुद्र रात्रि दीवार Yeah, the Red Sea was parted during the night, जॉर्डन दिन वाला दीवार but Jordan was parted during the day. we are not the children of darkness अम्माने अंधकारको सन्तान हुनु. हमें पापर संतान ना हो We are not the children हमें of पुरातन sin. संतान We ना are हो not the old हमें children. पापर अधीन ना हो We are not under हमें आलोकर sin. संतान We are the हमें children of कहि पाइबा कि light. प्रभु मु आलोकर Can संतान we say that we are the children of light? पुरातनता रहिबो नाही The oldness will not be remain with us. I'll be close. I'm sorry, ma'am. मूसा हाथ रे बाड़ी दिला बोले मूसा पानी को देखो दीवार है And there was a stick, a rod in the hand of Moses, and he said, जोशुआ पाखरे बाड़ी नथिला but Joshua did not have the stick. नियम सिंधु He had the Ark of the Covenant. वाशे राबो इराबला लगा शोहन रे मूसा पाखरे बाड़ी दिला Moses had the rod, जोशुआ पाखरे नियम सिंधु दिला but Joshua had the Ark of the Covenant. मूसा बाड़ी दिखेले समुद्र दीवार है Moses lifted the rod and the sea जोशुआ was parted. खाली चाली ले Joshua only stepped पानी दीवार and the sea was parted. हालेलुया अपन प्रॉब्लम्स ऊपर चलीबा सिखंतो Learn to walk above your problems.
प्रभु आपको नूतन नियम सेवक करिसुंती And the Lord has made you the servants of the New Testament. जोशुआ पाखरे बाड़ी बुड़ा किछि नतरा कहला कि he stepped into the water and the water split. Our Joshua had no rod, से केवल पाद रखिले और समुद्र से दिखावे. अभिषेक आपको भीतर आसबार बचाउ And the anointing is going to enter you. Amen. किंतु पुरातनता धरतु नै But do not hold fast to समय your बहुत religion. कम करी कि म बहुत भित्र बहुत अल्प अल्प कहियो छै I do not have time, therefore I have just touched the surface. किंतु एति जानतु से अभिषेक प्रभु को दाऊदर कुंजी मु देइछि एवं मु जेतेबेले तुम पाई द्वार खोलिछि मो प्रिय माने प्रभु आपन पाई तो द्वार खोलिया पाई जाउ छु Dear people, the Lord is about आपन to कैरियर पाई for your आपन career, मैरिटल प्रॉब्लम पाई for your marital आपन problems, छुआ हेउने सेति पाई प्रॉब्लम पाई आपन घर पर्यंत ठीक हेने सेति पाई प्रॉब्लम your पाई house is not प्रभु right. एक उपाय देवा पाई द्वार खोलिया पाई जाउ छु The Lord is going to give you a solution and एवं He is से going to ताहा करिवे and He will do it. जस्ट सरेंडर Upon केवल surrender. ଆମେ ଠିଆ ଉଠି पाइबा Can we stand? ଆସ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ ଉଠି Let us stand up to our feet. ଓ ଭଲଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବି ମେଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ କେୟାରଫୁଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏମିତି ଲଭର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ I want to କେବଳ encourage କେବଳ you ସଣ୍ଡେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖରେ ଏମିତି ଲଭର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ that don't be a lover that you will only present on a Sunday. କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ There are some brothers and ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ sisters. ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ I ଚାହୁଁଛି want to encourage you. ସୁବିଧା ହେଲେ ଆସିବି ନହେଲେ ଆସିବେନି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ପାଳି ଆସୁଛନ୍ତି Some people only come here for the that is good that is good ତାହା ଭଲ ବିଷୟ. କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇକରି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ But do not focus your love by only coming ଦେଖନ୍ତୁ to one Sunday. 365 days Lord Show ମୁଁ Him ସବୁ this ଅବସ୍ଥାରେ Sunday ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବା that ପାଇଁ in every situation I am ready to love you.